народ кој е оспорен по секоја основа од своите соседи и секој аспект од незината историја е нападнат и присвоен, дали сакате од Бугарија, дали сакате од Грција, го ослабнува имунитетот на организмот. Тој, за да се подигне, мора да смисли некакви антитела. Ovako se moral diže na drugoj strani, skup krajnje grčke desnice u Solunu uoči NATO-va samita u Bukureštu. Οι Μακεδονομάχοι του Αλέξανδρου είναι εδώ. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτή την ιστορία δεν την εχωρούμε. Κύριε Ζαγορίτη, δεν είναι ιστερία, όνομα και ιστορία. U Solunu će za Filipa II. I Aleksandra Velikog poderati glasnice. U Ateni, u kojoj je Aleksandar uništio neovisnost Polisa, njegov konjanik već 17 godina skuplja pak prašinu u podrumu. Atenjani se naime ne mogu složiti treba li ga uopće i na kojem antičkom trgu u Ateni postaviti. U glavnom gradu Makedonije veliki svjetski osvajač ostaje mantra za mase. И пред Александар Велики, што живееле цивилизациите на овие простори, и за време на Александар, и после. Сите тие се на некој начин некои наши преходници. Некои подалечни, некои поблиски. Јас немам уверување дали сме ние Словени или сме ние антички македонци. Ние сме македонци. Тоа е за мене доволно. И албанците, и тој дел што спомнав, околу 30-40% македонци, тие се чувстват како заложници на една таква античка политика и мислат дека тоа води кон изолација и тоа практично води кон осиромашување на државата. Тоа води апсолутно кон тоа да се игнорира целокупниот процес на НАТО и европска интеграција. Цела Македонија е раскопана археолошки, се бараат секош некакви наоди, нешто. Мислам, народот цело време се доведува во некаква фаза на исчекување и надеж дека, не знам, ако ние што ќе ископаме копитото, подковицата од Букефал, конјот на Александар, па нешто грците ќе речат, ево, право сте биле, ај сега, влезте. The official national history of Macedonia in the 1960s, then the chapter of ancient history says nothing about all these things. It's very, very thin chapter, and now they're building on that. I think it has nothing to do with history. The use of Alexander and Philip has to do with the quarrel with Greece, and it's part of this debate. I don't think that it's a serious historical debate. Уште повеќе Македонија влезе во една стапица во која што не смее се да влезе, затоа што има впечаток дека на Европа и на светот доста им е една грчка митолошка држава, не би можеле да издржат уште една македонска, нити имаат интерес да ја поддржат. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια, μέχρι πριν 5-6 χρόνια, οι ίδιοι, ο πρόεδρος Γλυγκόροφ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του έθνους αυτού, έλεγε ότι ήταν Σλάβοι. Η γραφή τους είναι σλαβική, η κυριλική, το αλφάβητό τους, η ιστορία τους, οι ίδιοι τιμούν τους Αγίους, τους Αποστόλους, τους φωτιστές των Σλάβων. Τώρα λένε ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Pravnik i novinar Nikolaos Mercos, autor 20 knjiga o Makedoniji, posljednje 3 godine na čelu je Društva za makedonske studije u Solunu. Kada je u pitanju knjižni fundus o Makedoniji, ovo je najreferentnije mjesto u Grčkoj. Više od 70.000 knjiga. Βρίσκεστε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία λέγεται Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία έχει ιδρυθεί το 1939 και στο καταστατικό της αναφέρει ότι σκοπός της είναι η ανάδειξη της ιστορίας του μακεδονικού λαού και της μακεδονικής χώρας. Και ουδέποτε, κανένας βέβαια δεν διανοήθηκε ότι όταν μιλάμε για Μακεδονία, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, μακεδονικός λαός και μακεδονική χώρα, δεν μιλάμε για Έλληνες. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε εδώ. Sve je u Solunu u znaku imena Makedonija i jedno od dvaju sveučilišta u gradu. I should underline that it has been named University of Macedonia in 1987, long before anyone could imagine that the Eastern Bloc would collapse. So it was not something that was made on purpose.
Namjerno ili ne, sluteći pad Berlinskog zida, Grci su regiju Sjevernu Grčku, čije je Solun središte, preimenovali u Makedoniju. Ovo je Solunski aerodrom i on je promijenio ime 1992. netom nakon proglašenja makedonske neovisnosti. Nekad se zvao Mikra, danas Makedonija, naravno. Ovdje je Aleksandar Veliki malo manji od onoga u Skoplju. I will bring up an American saying, it takes two to tango, and not stepping on each other's feet. The best compromise is that we tango together into the future. Je li ovo priča iz budućnosti? Samo jedan od brojnih tekstilnih pogona u Bitoli. Vlasnik mu je grčki investitor, prvi grčki ulagač u Makedoniji. Stigao je prije 15 godina, dok su njegovi sunarodnjaci većinom ulagali u Bugarsku. Danas su Grci najveći strani investitori u Makedoniji. Εμείς οι επιχειρηματίες ήρθαμε εδώ σε αυτή τη χώρα να κάνουμε δουλειές. Και όταν μιλάμε ότι κάνουμε δουλειά, κάνουμε business, δεν κάνουμε πολιτική. Αυτή είναι η κύρια, αυτή ακολουθούμε, αυτή την ιδέα ακολουθούμε και έτσι δεν έχουμε προβλήματα. Όποτε μας ανοίγονται συζητήσεις για την πολιτική, εμείς πάντα το γυρνάμε στις business και στις επιχειρήσεις. Grčki Pendafolos, makedonski Gradobor, etnički čisto makedonsko selo s 3000 stanovnika, 15 km od Soluna. Razgovor s njegovim stanovnicima moramo voditi u zabačenoj vikendici u konspiraciji. Strah je ipak prevelik. Kostas Georgadis ili Kočo Gelevski rođen je u Florini, makedonski Lerinu. Политиката на Грција ga знаеме, разбераваме. Не сака да се знае што има македонско. Оти ако не биде Македонија, Грција не има. Проблемо еден е. Човечки правини. Да се имаме езико, да се имаме културата, скојлина, кошо има сад свет. Имаме јазик, македонски јазик. Јас сега што зборувам македонски јазик го имам од мајка ми, од татко ми и сите дедовци. Кога одах на школата, не знаех грцки, не учех грцки. Дома мајка ми и татко ми говореха македонско. Κατά πρώτον, είναι γνωστό σε όλους μας ότι το ιδίωμα αυτό δεν είχε γραφή. Παρά μόνο μετά, με την κυριλική γραφή, προσπάθησαν να αποδείξουν ή να κάνουν μία γραφή για το συγκεκριμένο ιδίωμα και να προσπαθήσουν να το μεταφέρουν ως γλώσσα επίσημη του νέου κράτους που ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο και μετά τον διαμελισμό της ενιαίας Σερβίας, της Ιουγκοσλαβίας. Identitet etničkih Makedonaca u sjevernoj Grčkoj, kaže Nikos Sakelarios, koji već 20 godina živi u Solunu, planski se zatire. Treba da imаме нашата култура и нашата историја. И зато за сега 8 години правам јас со други пријатели едно списание што го пишуваме на грцки. Го пишуваме на грцки заш не можеме да го пишеме на македонски. Не знаеме да пишуваме на македонски. Никогаш не имаме правено на школото нашото јазик и зато не знаеме да читаме на македонски. Сега деца наше, колку поменува годините, ќе забрави, не ќе знаете македонски јазик. Ако нема школа да учат и да пишат, ќе загине македонското јазик. И то сака да го прави Грција.